Di dunia ini, gak hanya academic achievements. You can actually do athletic achievements as well. Tapi jangan sampai menghalalkan segala cara ketika lo mau mencapai sukses lo. Karena ya what's the point kalau misalnya lo harus nyenggol orang, ngikut orang, harus memakan korban demi lo mencapai sukses lo. Nggak kayak gitu. Hi beautiful souls! Welcome back to our channel. Berhubung kita lagi berpisah nih, jadi gue yang mulai duluan ya. Hari ini kita mau ngomong tentang dirty under 30. Jadi orang-orang dengan achievement so big under 30. Nah kalian tahu kan, zaman sekarang kita memberi penghargaan pada orang-orang yang mencapai kesuksesan tertentu. Kita mengutip beberapa orang keren nih dari Forbes magazine or Forbes. It's the same thing. Di antaranya kita mau ngomong tentang James Prananto, Apriani Rahayu, sama tentunya Maudy Ayunda. Oke, kalian pernah dengar Kopi Kenangan kan? Jadi co-foundernya itu si James Prananto. Ini gue bacain excerptnya dari Forbes, okay? Founded by serial entrepreneurs Edward Trinata and James Prananto, Kopi Kenangan has become the fastest growing coffee chain in Indonesia. The duo saw a gap in options between street-side coffee stalls and upscale cafes, and have taken the market by storm with a high-quality yet affordable alternative. By the end of 2019, Kopi Kenangan plans to run 130 stores and sell 3 million cups of coffee each month. The company recently raised $8 million in seed funding from Alpha JWC Ventures. And next, let's talk about our favorite badminton baddie, which is Apriani Rahayu. You guys know kan, biasanya kalau dengar tentang achievements, you correlate it with academic achievements. Padahal di dunia ini, gak hanya academic achievements. You can actually do athletic achievements as well, just like what Apriani Rahayu did. Okay, of course, it requires talent and hard work, okay? And through her sportsmanship and craftsmanship, she's very cool. She works really hard. And her performances are outstanding. This is why she made the 30 under 30. Karena kita nggak ada waktu untuk ngulik semuanya, sekarang kita ngomongin tentang Maudy Ayunda. Lo tau nggak? Dia itu udah berkarya dari umur 11 tahun. Udah jadi pemain musik, penyanyi, aktris. That's crazy, right? Selain itu dia juga banyak banget awards-nya. Di antaranya duanya adalah aktris utama terpilih di Festival Film Jakarta in the year 2006, and then after that, Female of the Year, Indonesian Choice Awards 2015, dan banyak lagi yang belum gua omongin. Selain bertalenta banget, dia juga pintar banget yo. Masuk Oxford University, ngambil bachelor's degree in PPE, politics, philosophy, and economics, and then after that, she didn't stop. She continued and pursued her master's degree, which is a double degree as well, in business administration and education. Tunggu, belum saya di sana. Terus dia juga finish early in 2 years. That's crazy, right? Selain itu, in her free time, she's also an activist, and she's a founder for a non-profit organization. Nah, aktivisnya itu dia spokesperson against modern slavery, and for her non-profit organization, it's called Inspira or Inspira, and it helps young Indonesians with their careers. Again, if she has other free time, what she does is she writes memoirs and also helps write children's book, which is called Kina's Story. That's crazy, right? Kalau gue ada free time banyak mah gue tidur. Again, she's also a speaker for G20. Juru bicara pemerintah untuk presidensi G20 Indonesia. Now we're sharing these facts for you not to bring you down, okay? It's very inspiring. We want you to know, don't be discouraged and judge yourself by the value of others. We should celebrate the triumphs and the gifts and the achievements of others, and look at ourselves in a way that we can have that standard of achievement. We should aim for the moon instead of the stars. Yeah? Yeah. Mungkin kalian gak akan jadi Maudy Ayunda, and that's okay. Maybe you can't be a hero for your country, but at least you can be a hero for yourself. Now, let's hear a couple of interviews from our self-made friends. Mitch?
Hi, I'm Michelle Ferreira. I'm here with kakak Denisa. Denisa. From Never Not Official. from Never Not Official. So since I'm like doing this project untuk Adulting with Me and my friend Wida dan dalam social project kita, saat ini kita lagi ada di Slow Move Bazaar dan salah satu tenan yang menurut aku paling catchy banget dari desain dan juga produknya adalah Never Not. Jadi produknya ada perfume dengan many scent yang enak-enak banget dan saat ini aku mau interview kakak Denisa, story behind Never Not. Nah, boleh deh Kak Denisa ceritain kenapa namanya Never Not? Untuk story behind Never Not sih bermula dari aku sama partner aku. Kebetulan dua-duanya suka parfum. Tapi sukanya parfum kayak pas yang kita suka itu susah dapet gitu loh di pasaran. Itu pasti kayak we want like one kind of scent yang emang describe us enough. Tapi kayak pas kita ke parfum-parfum mungkin lebih ke banyak parfum yang wanginya kurang lebih hampir mirip-mirip gitu lah. Maksudnya Kasaran kayak, ya, gitu. iya. Kurang niche gitu, kurang kena unik gitu, Heeh. kurang kenal. Terus kita coba bikin kasih parfum yang emang menurut kita yang kita suka. Maksudnya kayak both of us kan punya individual sendiri-sendiri yang suka parfumnya aku sama parfumnya dia beda gitu loh. Jadi kita coba bikin parfum yang benar-benar based on our story gitu. Kita coba bikin parfum yang menurut kita yang gimana sih biar orang yang suka wangi parfum itu yang manis tapi biar bisa stay forever gitu ceritanya. Kita coba bikin parfum yang fruity tapi yang masih nyaman di hidung gitu. Hai, saat ini aku lagi sama Talula Fidelia, one of my childhood friends too. Sebenarnya aku temenan sama kakakmu juga ya. Aku kenal Lula ini dari masih tinggi sampai sekarang sudah cantik dan dewasa dan pas sama konten kita kan Adulthood with Me. Jadi saat ini aku mau wawancara Lula dikit dan sama karya-karyanya dia. Coba dong Lula diceritain lo. What's behind your brand? Jadi brand aku tuh namanya Obo. Obo itu tuh On Boring Orange. Apa ya? It's like a passion project. Pas pandemi tuh aku kayak bosan banget kita di rumah kan. Oke. Terus kayak aku tuh dari lama banget pengen belajar jahit karena mamaku bisa jahit. Tapi selalu nggak ada waktu. Jadi kayak tiba-tiba pas pandemi itu aku banyak waktu, jadi aku belajar jahit. Dari situ pas aku pertama jahit tuh aku duduk di sebuah a boring orange chair di rumah yang udah ada di rumah tuh kayak lama banget. Jadi akhirnya aku namanya On Boring Orange. Jadi ada apa aja lo project apa your product? Sebenarnya tuh it started with bucket hats. Jadi pertama kali tuh aku jahit tuh bucket hats. Terus habis itu it grow ke bandana, ada sarung juga. Sarung tuh kayak skirt gitu, tinggal di wrap, tinggal diikat. Ada celana pendek juga, sama the latest release yang aku ada tuh si mini sarung, which is ini. Jadi ini kayak jadi bisa halter ya. Iya, jadi top bisa jadi mini skirt juga. What's adulting for you? And like how's your journey on adulthood? Right now I'm still adulting. And kayak baru ngerasa adulting juga. Tapi I feel like if I have to define it, it's like kayak when you experience a lot of stuff in life, gitu kayak misalnya kayak success, failure, heartbreak, terus kayak kesukaan atau kayak even in business, in personal life, in families gitu. Tapi like you embrace it, and then you also kayak try to learn from it lah, kayak try untuk kayak oh ini tuh what does this mean to me in my life, itu kayak meaningnya kayak apa. I think that's adulting. Kayak you become mature I guess, tapi juga kayak you understand a lot about yourself. I think that's adulting. So beautiful. So menarik ya topik kita kali ini, Dirty Under 30. So there are few key point or key message yang aku mau sampaikan to close up, to wrap up this episode. First one is, the world may be giving a lot of credit for this high achiever people, and that's good. Adanya orang-orang yang full of achievement ini ditaruh dalam hidup kita, di depan mata kita, entah itu lewat sosial media atau di sekitar hidup kita, supaya kita juga bisa terinspirasi untuk follow their success, untuk follow their footstep, untuk bisa punya life yang full of achievement. Tapi yang paling penting life full of meaning, karena banyak achievement belum tentu banyak meaning. So get the balance of both. Dan I also want to be that high achievement people juga. Beware, jangan sampai karena kebanyakan lihat achievement orang yang begitu wah-wahnya, jangan sampai kita bukannya terinspirasi tapi malah down dan malah kayak ngerasanya, aduh gila jauh banget ya gue dari mereka, kayak kok mereka bisa kayak achieve so many things in life, kayak nggak bisa deh gue kayak gitu, kayak susah deh jadi seperti mereka. Ya udahlah nggak usah lah, gue biasa-biasa aja, jangan sampai kayak gitu. That's not the point kenapa kita bikin episode ini.
The reason kita kenapa bikin this episode Dirty Under 30 adalah supaya for those of you guys yang masih mencari jati diri, yang masih mencari tempat kalian di dunia ini seperti apa, kalian bisa terinspirasi untuk do something with your life and be someone special, the best versions of you. Untuk Mbak Maudy Ayunda, wah luar biasa banget sih. Semua achievementnya kayak bener-bener you menginspirasi banget. Wida Aprilia tapi juga menginspirasi sangat. Kalau misalnya mau dipikir-pikir tapi ya, oke lah Mbak Maudy Ayunda S1 S2 digabung, itu gue baru lulus S1. But kalau misalnya mau ditukar posisi, belum tentu juga dia bisa hidup sebagai gue. Dengan apa yang gue alamin dan you know, my journey of life. Intinya, the point is masing-masing ada pace-nya, ada journey-nya, masing-masing udah ada garisannya dari yang di atas. So, untuk menjadi yang terbaik dari diri kita itu yang bisa lakuin cuma kita sendiri. Menjadikan orang itu, kita admire orang, kita jadiin orang itu jadi panutan kita tuh boleh. Tapi jangan sampai kita mau trying to be that person or trying to be someone else. Be you. Selain daripada itu, I also want to encourage you guys out there. Bukan berarti kalau misalnya kalian belum punya achievement sebanyak itu, you're less. Enggak. Dan kayak bukan berarti ya guys, kalau misalnya those yang underachieve people tuh mereka nggak trying. So don't judge, don't put label on people. Tiap orang ada journey-nya, ada timing-nya, ada strugglesnya masing-masing. So we can never let kita punya perceptions of orang itu ditentukan berdasarkan achievement only. Tapi juga jangan dijadikan alasan untuk kalian semua di sana yang mungkin belum achieve anything in life. Jadi kayak ya iyalah, oke lah mereka bisa ini itu ya karena mereka anaknya si ini si itu, karena mereka punya ini dan itu. Enggak kayak gitu juga. Jangan menjadikan keterbatasan lo tuh jadi alasan lo nggak bisa achieve things in life, karena nggak kayak gitu. Tadi Mbak Maudy Ayunda bisa mencapai itu semua, waktunya sama kok kayak kita, sama-sama diberikan 24 jam sama semesta, sama yang kuasa. So kalau misalnya dia bisa, kita juga pasti bisa. Ya mungkin belum tentu sebesar itu, but at least we're half. Tidak ada kata terlambat to set your own goals, to set your own success. Jangan takut untuk get dirty and rough. Maksudnya apa sih? Kayak do whatever you need to do to reach your success. Dan kayak bukan berarti menghalalkan segala cara, enggak ya. Maksudnya tuh berani tangan kotor, berani melakukan apa yang harus dilakukan untuk bisa reach the point of life yang you mau capai gitu. Tapi jangan sampai menghalalkan segala cara ketika lo mau mencapai sukses lo. Karena ya what's the point kalau misalnya lo harus nyenggol orang, ngikut orang, harus memakan korban demi lo mencapai sukses lo. Enggak kayak gitu. Jangan sampai demi kelihatan sukses, kelihatan kelihatan punya achievement, lo jadinya menyimpang kelakuan lo dan nggak punya integrity or nggak punya nggak punya moral compass yang benar. Don't. Get dirty yang kita maksud di sini dirty under 30 bukan berarti main kotor atau halalkan segala cara, tapi punya integrity, moral compass dan juga punya standar yang jelas. Ini satu poin lagi yang ini juga gue sambil ngomong ke diri gue sendiri ketika gue membuat this content, yaitu stop being so insecure and overthink too much. Karena overthinking and insecurity kills more hope than builds one. We need to just dare to be us, to be ourselves. Kayak be the best versions of ourselves. I think that's the first step to reach our success. Dalam hal ini gue juga masih belajar, makanya tadi gue sempat ngomong kayak sambil bikin ini sambil self talk juga nih, karena ya kadang kan kayak kita terbiasa untuk berpikir apa ya kata orang, kok bisa nggak kayak gini, kayak terlalu banyak mikir tapi akhirnya jadinya lambat dalam take action. So just take your actions and do something. Gak ada sukses yang happen overnight, semua pasti butuh proses. Semua pasti juga ada jatuh bangunnya, makanya tadi kita sempat undergo interview with Lula, with Kak Danisa. Gue salut banget sama mereka, anak-anak muda yang mau berkarya, mau start from scratch, yang gak malu untuk do something, start small. Gue juga salut sama Wida yang mau join gue dalam kegilaan ini, membuat satu channel yang mungkin saat ini kita nggak tahu end resultnya nantinya seperti apa, whether we make it or not, but at least I take the first step to start something and do something that I love. Oh yeah, during my interview with those amazing young women, I bump into Emil Mario. Sempet minta foto, tapi sempet ngobrol bentar, tapi nggak sempet kepikiran untuk interview him karena udah starstruck. But Emil, if you watch this, know that I'm a big fan of you. Dan kayak gue belajar banget sih PD-nya lo dan your sassiness slay. So, keep being you. Last but not least, define your own success. Start from now. Gak ada kata terlambat, tapi jangan sampai lo kehilangan momentum lo. Cause we don't have forever, life is short, time is fleeting, so just start now. Whatever that is, start now. Success is a journey of bloodbath.
Dan saingan lo itu bukan orang lain, bukan si ini si itu, bukan anak tetangga, bukan mantan atau bukan mantan yang mantan, whatever. Saingan lo itu diri lo sendiri. Dan kayak just remember to be the best versions of you, the versions that you love. Be better than who you are yesterday. Screw what other people think. Screw them. And set your own timing while you define your own success. Live life to the fullest. See you on the next episode.